Welcome to Amal Radio, to hear and to be heard. I'm Safna, your host for today's program. I'm very delighted to welcome you to the very first episode of Amal Radio for this academic year. This special episode is dedicated to all our beloved students as we begin a new year filled with the learning, friendship, and opportunities. We hope this program brings joy, inspiration, and positivity to everyone. To begin today's program, we are honored to hear a special message from our academic director, Dr. Kunju Muhammad Pulavat. Let us listen to the words of guidance and encouragement that will inspire us throughout the year. അമൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. അമൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഇതിനകം വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളിൽ അവരുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകളുടെ മുദ്രകൾ ചാർത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ്. കലാരംഗത്ത്, സാഹിത്യരംഗത്ത്, കായിക രംഗത്ത്, വൈജ്ഞാനിക മത്സര മേഖലകളിൽ, ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ, അഭിനയങ്ങളിൽ, അതുപോലെ പഠനരംഗത്ത്, പരീക്ഷകളിൽ, ആതുര സേവന മേഖലകളിൽ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ അമൽ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും സമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അവരവിടെയെല്ലാം തങ്ങളുടേതായ സിദ്ധികൾ, ശേഷികൾ, കഴിവുകൾ വളരെ കൃത്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് റേഡിയോ പരിപാടി. വൈവിധ്യമാർന്ന ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടി അമൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir, for your inspiring message and valuable guidance. Your words encourage us to aim high and make the best use of every opportunity that comes our way. Music has a power to brighten our day and bring a smile to our faces. Up next, we have a delightful song by Mr. Nias. Let's enjoy the melody. இதழின் ஒரு வாரம் சிரித்தார் அன்பே நிஜமா, இது போதும் சிரிப்பார் அன்பே. என் நாடியை சிலிர்க்க வைத்தார், என் இரவெல்லாம் வெளிச்சம் தந்தார், என் நான் கர்வம் மறந்தின்று உன் முன்னை பணிய வைத்தார். எங்கேயோ பார்க்கிறாய், என்னென்ன சொல்கிறாய், எல்லைகள் தாண்டிட மாயங்கம் செய்கிறாய். உனக்குள் பார்க்கிறேன், உள்ளாத சொல்கிறேன், உன்னுயிர் சேர்ந்திட நாம் வழி பார்க்கிறேன். இதழும் இமயட்டுமே, புதிதாய் வழிகளில்லை. இமைகள் மூடி அருகினில் வா, இது போல் எதுவும் இல்லை. உனக்குள்
பார்க்கவா உள்ளாதை கேட்கவா என் உயிர் சேர்ந்திட நான் வழி சொல்லவா கண்ணழகே பேரழகே பெண்ணழகே என் அழகே உயிரே உயிரே உனை விட எதுவும் உயிரில் பெரிதான் இல்லையடி அழகே அழகே உனை விட எதுவும் அழகில் அழகாய் இல்லையடி. Thank you, Mr. Nias, for that beautiful performance. We hope our listeners enjoyed every moment of it. And now we have another wonderful musical treat by Miss Suhra. Let's enjoy. तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम तुझे देखा तो ये जाना सनम. आंखें तेरी सपने तेरी दिल मेरा यादें तेरी हो मेरा है क्या सब कुछ तेरा जान तेरी सांसें तेरे मेरी आंखों में आंसू तेरे आ गए मुस्कुराने लगे सारे गम मुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम तुझे देखा तो ये जाना सनम. Thank you, Miss Suhra, for that beautiful song. Every story carries a lesson, a dream, or an adventure. As we come to the final segment of today's episode, we have a special story presented by Muhammad Faizan of class Xenia. Let's listen and enjoy. Today I would like to share a beautiful moral story called The Little Seed. Once upon a time, there was a tiny seed laying in the soil. It felt small and unimportant as big trees stood tall around it. One day, the rain fell gently and the sun shone brightly. The little seed decided to be brave and start to grow. Slowly, it became a small plant. With time, care, and patience, it grew into a strong and beautiful tree. The little seed
learned that even the smallest beginnings can lead to great things. Never underestimate yourself. With patience and effort, you can grow into something amazing. Thank you, Muhammad Faizan, for that wonderful story. We hope our listeners enjoyed it and took away a valuable lesson. As we conclude our very first episode of this academic year, thank you for tuning on. Until next time, stay inspired, stay positive, and stay connected with ML Radio to hear and to be heard.